বিদায় দিব তোদেরকে দেখাই থাকবো। दोस्तों नमस्कार मुई लगी अविनाश। तो काली तोदेरके मुई देखाली दुर्गा पूजा के दियाजुड़ी के किरकम है किरकम नाई। तो गाइस एखन तोदेरके आज भाषणटा भी देखाबो। तो मोर साथे साथे तोदेरके सॉन्ग भी देखाबो। भाषणटा किरकम लगी আছে তোদেরকে দেখ পেলে ব্ল্যাক এন্টারটেইনমেন্ট হাতে হাতে মাইকে বিদায় দিব আরামসে বিদায় দিব। আমরা আছি দিয়াজুড়ি। তো দিয়াজুড়ে আমরা আসছি ভাষণ। ভালো লাগছে হাঁকে নিজেকে, তোদেরকে দেখিকে কিরকম লাগছে নাই জানি, বাট তোরা দেখে এনজয়টা তো জরুর করবি। বাস এখানে গাড়ি ঘুরাতে এতনা অসুবিধা হচ্ছে। তো আমি ফার্স্ট টাইম দেখছি আর দিয়াজুড়ি ফার্স্ট টাইম আসি রহি আর দেখ কিরকম হচ্ছে গাইস। बहुत मुश्किल लगता है। तो वीडियो करते लो मैंने इतना भीड़ है चांस नहीं पाते हैं।